पुलिस बंधन ताकर मारसन हटा नहीं होए पेटी लगा केंता से हवा पेटी लगा मागो से हमा हेला जे पूरा आगा बाबू हां हां अरे उनके तो होछ बाबरे इटा टेठाई पटा लगा रे के नाडू हटते बोलू छे ए हटते आगो नहीं जानी बोले ई दिलीप नु के ट्रेनिंग ने जे कहि दबा आगो केंता कर मारसन के बताई दिया तो ना कर हां एता कोई लगा हां लगा नहीं पेटी लगा हां लगा पेटी लगा केंता कर तोले लगे देखो ई लगा रे मते लगा बोल छे लोगा गो हां हां ए देखो बुढ़िया रे मारू छे हां हां सर्वारिष्ट शांति मरिबा पर्यंते बची रहर दुती धनवती गुणवती मानवती बुद्धिवती विद्यावती पुत्रवती गुटेवती गर्भवती हे ये नुए हवा उठो उठो मोर सुना गर्भवती दे था बा मधुर बुआ काकड़ा करि देला काई रे होगो बाबू हैं जे हां जा बोलो तो भले थो बोलो सर्वारिष्ट शांति शांति हो बोलो मरिबा पर्यंत बची रह का खराब रे कहनी मोरिबा पर्यंत पची थो बोलो हां हेले आ गुटे जान कहलो आ पुत्रवती दा बोलो बने कलो हां हे गर्भवती बोलो एटा मीने कहिए मधुर बुआ के हे दे रसिया हे सवा गम हई मां को गर्भवती कथा नहीं कहबो एक नंबर हमर एरिया में हां तीनटा ओलर करी हां डेढ़टा के पेटे रखी छे भरी छो और फिर गर्भवती बोलवा बोला और के नारो आदमी भर नहीं पिला जे दिती को शरीर के आगो मोर सुना बाबू को आज में केड़े विपत्ति पड़ी जाई छ तुम गुटा ए कहां लागो राजा काहला मरि छ आज हमरे मोझा नदी रे भासी जिबा के रहि गली न इना मोझा नदी अछि हां 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 सते का होय गो जे मामू गो ई पिला कहां है राजे गो मोझा नदी भासी गली न बोलू छ ए मां पतरे दे कहां हला बा आगो दुती कहेला जे डाकला मोते कहेला जे डाकला मोते कहेला जे डाकला मोते कान्हू श्रीधर नागर भमर कहि दे रे बाबू गोवा बाबा को राजा गोवा कहेला डाकलो बा हो गो मोर सुना बाबू गो कहेला जे डाकला मोते कहेला जे डाकला मोते कहेला जे डाकला मोते काने श्रीधर नागर भमर कहि दे रे कहेला जे डाकला मोते काने श्रीधर नागर भमर कहि दे रे जाकय बुझत काना उना हेला तोर नागर भमर कहि दे रे कहेला जे डाकला मोते कानु श्रीधर नागर भमर कहि दे रे बने अच्छे रे बुठी बाबरे बाबू गो बहुत दिन पर देखा जी मोर सजनी साई घाट पड़ी छे आज 5-6 वर्ष परे हां 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 मामू गो आज 5-6 वर्षटा सब एखे पर उतरा मा पिला नरजी मा हां मामू गो गेला घर तोर माता पिता गो कहिले का कटु कथा कहिले का कटु कथा कतु कथा घर छाड़ी करी कामा डाकुछ आस दूतिका जाकय बुझत काना उना हेला तोर नागर
ভমর কহিদে রে কহেলা যে ডাকলা মতে কানু শ্রীধর নাগর ভমর কহিদে রে बाबू गो इमा दुतिका बइले नंद तनु जो की कर जे सुमरी लमते आज आगो श्री कृष्ण बोलंती जानो नाही कि धनरे श्री कृष्ण बोलंती जानो नाही कि आगो रंगा अवतार जोहि पाई किलो गोपालुनी काले आगो आज जाय रास करी नाही बस सजनी लो सजनी गोपी मान हेले नहीं लो सजनी आगो बाबू गो ओ जे काला डकलो बा खुला कर कह गो दुती गो बाबू गो ताहले कहि देमा कह बाबरे मनर कथा नै कहले तो के नै जाय पानो জানি পারবা दुती गो बाबू गो आज नुआ कैसेट रूप दे देमा हाँ दुती ये हेटा कार घर ए हेटा कार घर बासेन गो दुती कार घर बासे केंटा बोलছে ভাই তুমি যেন সাঙ্গ ই করি হয় গো দুতি ই যমুনা কে নেই যায় থিল পান আজি জান সাঙ্গে গো পানা নি যাইতি তোমার মজা বুঝি যেন জনে নেই থিলা হ্যাঁ হ্যাঁ এ মজার গুটা কে আগো হে মোর মধারটা হয় মোর ওঝারটা কে জানে জানি আ নাই জানি হে মঝের গুরু কে আমি স্বর্ণা বাবা সব কিছু চিনলি হে গোপপুর যেতে অজন সব কিছু চিনি পারলি হে মজা বুঝি আমার সুন্দরী গুটা থিলা হে হে টাকার ঘর হে হে টাকার ঘরর বাসেন গো ও দুতি কার ঘরর বাসে আমি আসো কেনটা রে আ কেনটা কই দামি এ মজাটা কেনটা গা ইটা বুঝছো ইটা কর ঘরর গো দুতি গো আর তুমি সাঙ্গ ই করি হয় গো দুতি হে যমুনা কে নেই যাইছিল পা বাবরে দিলি হেটা কার ঘরর বাসেন গো দুতি কার ঘরর বাসে হেটা কার ঘর হে ননি কার ঘরর বাসেন গো হে দুতি কার ঘরর বাসে আগদি বাবু গো আগ গুড়ে পিন্ধিছিলা পাঞ্জল সারে তার বেকে পিন্ধিছিলা চেন বাবরে ই তোমার বাগিটা বি এমতার নেই ইয়ে বি ফেল মারি দিবা মা ই বি ফেল মারবা ওটা কেতে মারা করে বলে হেটা কে জানিছ হ্যাঁ হ্যাঁ আসো কই দামি ইটা ইটা কর সাস গো হেন্দা ইটা কর সাসটা তার সাসকে তো চিনিছে হ্যাঁ তার সাসকে তুমি ভুল করে জানিছে চিনিছ হ্যাঁ হেন্তা লে তার সাস তুমি তার বড় সাস রে গুড়ে পিন্ধিছিলা পাঞ্জল সারে বেকে পিন্ধিছিলা চেন আগ গুড়ে পিন্ধিছিলা পাঞ্জল সারে বেকে পিন্ধিছিলা চেন হেটা কার ঘরর বাসেন গো দুতি কার ঘরর বাসে
दुती गो बाबू गो हे धन के जब लगे मैं देखी दे रे सुना गो हाँ दुती गो दुती होए गो दुती हे मोर देहती के टामड़ी देखो अनुछेताती वाह थर्मामीटर के देखी ओए कहले दुती गो दुती होए गो दुती इमर देहती के टामड़ी देखो अनुछेताती दो दो खाइबो छाड़बा दुती गो थर्मामीटर खाए पके देखो केते डिग्री आनु थिबाजी का करबो देखो तो किनी भरी नहीं जाने तोते बोलानो दुती गो आगो बसी थिले कदम तल में खेलू थिले गो जमुनार कुले सबर पोछा जा रे बैरा कान हो সেই বুঝা 10 बजे में দরকার পড়লে সকাল পাইবা নাই কালকে সকাল পাইবা গাছ তো আইনা শুইছে বাগাড়ে শুইলা आगे दीदी बैरा कान रे এটা থার্মোমিটার तो या थर्मामीटर दे दे कोटी दे ছিলেই দামের ঘেচি আনি পলক করাইবা आगे दीदी मोर भंजा कहिछन का বলি গো ताकर लागि मी गीत गुटे गाइमी हां आगो दुती सजनी मारा गले रानी आगो दुती सजनी मारा गले रानी धनरे कहूछ मोर मन कथा दुती को कहूछ मोर दुखर कथा আজি সে কথা কে মুই স্বর কলে দুতি গো হিম্মতে অরণ লাগু থা পিতা এবা আজি কত কহা রিসমন্দি নাই দিছিলে কে রিসমন্দি নাই দিছিলে কেন পিলা দেন ছিংলি যাউছে রিসপন্স কোলা কোলা ফাইলে মারি ক নাই আউছে আজি সব পিতা লাগবা দেখুন আগে দিতি বাবু গো হে খানা পিনা মতে নাই রুচবার কে হ্যাঁ হ্যাঁ হে ধনর মুহটা মোর সঙ্গে জগ 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 করুছি সতেক যেতবেলে দেখব সর লাগুছে হ্যাঁ ঘরে ছন্না একবার 24 ঘন্টা চালিছে না রে দিলি হ্যাঁ 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 আগো দুতি সজনী মর গেল রানী আগো দুতি সজনী মর গেল রানী ধনরে কহুছে আমার মনের কথা রানী তো কহুছে আমার মনের কথা আজি সে কথা কে মুই সুরতা কলে গো কেমতে ওরন লাগুছে পিতা আজি ধনর কথা কে মুই স্বর কলে দুতি গো কেমতে ওরন কেমতে চাহবা লাগুছে পিতা आगे दीती বাবু গো आगो कार घर और गुटे सुंदरी भुआ सर्ग जाऊती लासे तो गाथी आगो धाबाते मते देखी देला धनरा बुल करी देला हसी आगो कार घर और गुटे सुंदरी भुआ सर्ग जाई लासे तो गाथी धनरे ओठा बाटे मते देखी देला दुती मुल करी देला हसी हे धन हेबा मन रानी गो दुती गो से धन हेबा मन रानी गो हे मते लाइन मारू थिला जनता हे मते आग मारी देला जनता
मुड़ खाऊचे सुना ए मुड़ नहीं खाबो ये ताकर मुड़े ओके ना कथसी नहीं खाऊ केचो काचो करसी আমার মুরগা কর খাও তো এই কালকার মুরগে খোদে ভাল লাগবা केन मुड़ से खाइबु रे ए बा गररा मुड़ खाबो माज मुड़ खाबो कि छल मुड़ खाबो नीति गो हे तमर कसम खाऊचे सुना नहीं ठोक बार गो एक उठे कांटा पहले जता हे तमर कसम खाऊचे सुना नहीं ठोक बार गो खंटे परे पहले जता दीदी বাবুগা हे थाना लगे बोले कि मैं एते उत्पात हो जाए कहा लागो हमर सुंदरी में हमर राधा में हमर टिकली माखी हमर नथ पिंधी लगे बोले मैं ताही जाउ छी যে ভৈরবী মিডিয়া নেই সেটিং করে দে তো কাহাকে हैं ভৈরবী মিডিয়া वाला आगे दीदी तुम्हें जल्दी करी जा और हमर राधा में गिरी अंदर মা গো রাধা লাগি राधा लगे तुम एते पागल जल्दी की जो टाइम नहीं ना 8 बजे का